You have no idea how many cute outfits you can't pull off without the right strapless bra. The most supportive, seamless, wire-free strapless bandeau style bra, it's from OEAK. It actually stays in place. This bra has this band of compression to hold everything up, plus there's bands of compression on the inside of the bra. It's got this silicone gripper that wraps around the top. This thing is crazy. Like, you could jump on a trampoline for hours and it's not falling down. So comfortable, so supportive. It's just like a sports bra, only no straps, no hooks. They just dropped a new style. It's the same exact bra, it's just not ribbed. You can pull off so many tops and dresses, but outfits like jumpsuits or this, it completely changes the look. It's gonna hold you up. We're talking all day long. Best strapless bra ever. I'm gonna link it below. Next tayo, sister. Mi size small at saka medium available mi. Mi size small at saka medium available to sister. Soft tayo ang bottom and top mi. Reversible yan mga sister ha. 249 COD. 211 pagbayad muna sis. Code ng 77. Code 77 dito mi. Minus 77. Size small at saka medium available. Sister, mamaya pa siya. 50k top mi. Si yellow natin sa ano, sa likod. Mi size ano to mi, ma-small. Mi size small mga sister, full cup mi underward, tali-tali sa likod mi. Size small mi ma 3 in 1 to sister ha. 299 COD, 240 pagbayad muna sis, code ng dilaw. Code dilaw mi, may ng dilaw sister, size. Sige po ma'am. Size ano to mi, small. May polka po kayo like. Oo mi, may polka pa sister, madami-dami pa. O, mi next tayo, sister. Mi kagaya doon sa manikin, sister. Ay, sister dilaw. O, yours na to, sister Grace. Mi, sister Grace. Yours na to, mi ma-add to cart, mi ma. 299 sis. Wait lang. Screenshot mo to, mi ma. Sister Grace, check out before mag-end ang live, mi ha. Check out during live, sis. Yours na yan, sister. Yours na, ah. Yours na to, mi. Thank you, sister. Comment dan check out kayo, mi ha, pag tapos na kayo mag-mic. Next tayo, sister. Mi, kagaya sa manikin, mi, small at saka large available. Mi, small at saka large available, sister ha. Oo, mi, madami-dami pa talaga siya. Size small at saka large available, mi. One piece to mi man na may cover up ha. Adjustable ang strap, mi, padded. 349 COD, 290 pagbayad muna sis, code ng 22. Code 22 mi, may ng 22. Size small at saka large available. Next tayo, sister. Mi, size XL mi. Size XL mi, myself tayo ang bottom and top mi. Pasmaking, sister. 299 COD. 240 pagbayad muna sis. Code ng 71. Code 71 mi, minus 71 sis. Tapusin ko na ito. Sige. Sabi ni ma'am, red daw. Sige. Mi, ito mi, size XS. Mi, size XS mga sister. Ano mi? Bakalap yung likod. Adjustable ang strap mi. Pwedeng pa-tube mi. Pwedeng with strap sister. Padded to mi maha. 249 COD. 211 pagbayad muna sis. Code ng 74. Code 74 dito mi. Minus 74. Size extra small. Mi, ito mi, size is small. Mi, size is small mga sister, patangkinin na siya mi. Padded to mi ma, high waist mga sister. Size is small, 169 COD, 143 pa, bayad muna. Code ng 77 mi. Code 77 mi, minus 77. Size is small yun mi ma. Ito mi, oh, size ano to mi? XS. Mi, asa na nag-aabang nito sis? Size XS to mi. Ay, mi, sa pre mi ma, ay sa pre. Sa libre natin sister, ano, size na gusto mo, sister. Mi, size na gusto mo, mi. Mi, size, ano to, mi? Size XS. Size XS, mi, self tayong top. Padded to, mi, ma. 349 COD. 290 pagbayad muna, sis. No top, no share, no mind dito, sister, ha. Code ng 351. Code 351 dito, mi. May ng 351. Size XS. Code 351. Ay, dito pala to. Di pala siya dyan. Mi, eto, mi, next. Mi, eto, mi, next, oh. Oo, mi, sige, mi. Ano ko siya, sis? Ipakita ko siya sa'yo ulit, sister. XS to mi. XS pala silang lahat. Mi, size XS, mi. Self tayo top, padded, mi, ma. No top, no share, no mind, mga mi, ha. Size XS to mi, ma. 349 COD. 290 pagbayad muna, sis. Code ng 11. Code 11 dito, mi. May ng 11. Size XS. Di ba, hindi man naman ito gitna, hindi lang. Hindi siya pang gitna. Pang gitna. I mean, hindi. Gitna sa tatlo. Not. Ano waistline ito, sister? Sister, ito ay 24 to 26 mi, ma. Extra small to small, carry pa to mi. Ay, mid-waist pala to mi, hindi pala siya high waist. Mid-waist lang siya, sis. Extra small lang siya siguro. Ano? Carry, ano, small.
Next na tayo, sister. Pwede na ba ito? Oo, pwede. Mamaya na. Dulo na lang kasi maganda. Kahit Ay, ganda na ito. Pinaano mo ito? Ay, Gitna? Gilid? sabi pala ni ma'am, dalawa na daw kada ano. Depende sa top nila. Pag matagal, mas marami. Oo, pag mga matagal, dalawang ganyan. Okay na, para dilaw pa. Okay. Ay, sige, wait lang. Mia, wait lang mga sister. Lang kami. Ibang ano. Wait lang, sister. Inspiration. Wait lang, sis. Eto, may wala. Ay, may tuloy. Wait lang, mga mima. Wait lang, sis. Ano pa pwede? Ano mga naman dyan? Ito yun naman. Ito. Hindi. Wala siyang. Ay, na. Later. Ami. Thank you tuloy. Thank you. Ano yun dyan? Wait lang sis. Sabi ko kasi pag di ba minsan nagpapaayuda si ma'am sa huling, sa end live. Sige. Pag may binigay si madam, sis, abangan mo. Pero madalas mamaya pa yun pag mag-end live ako. Mi yung polka, alin mi yung likod. Ay, ito pala, ipakita mo dito sa kanya. Sige, wait lang. Yun daw siya. Settle lang ako, Mima. Settle. Wait lang. Ayos lang ako, Mima, ng aking table, sisi ko. Wait lang. At nagpalit lang ng ano. Ay, para dito. Mia, ito na, Mi. Small po size. Any size, any 2-piece yan, no, Mima? Mima, ito ay 2-piece. Mima, 2-piece. Bottom natin, mini skirt. Ay, Mima, bago itong mini skirt natin na hindi pa flow, palabas ang atake. Top self tie, mga sister ko, medium ang size. 449 COD, 350 bayad muna. Plus 20 lock, plus 50 grab, Mima, pa mine brown. Mine ang brown. Pa mine brown, mga sisi ko. Medium size. Aling yellow yan, Mima ko. Pag nakahang, may tap-tap ako, Mima, ha? Pero kapag naka-manikin, pwede na, Mima. Wait lang, sis ko. Parang hindi nakagitna kasi yung line-up natin. Na-OC. Game na. Hala. Wait lang, Mima. Wait lang. Last na talaga. Wait lang, ha? 55 game. Hello, sisi. Tapos na ang kanyang live. Yung likod, sige, Mima ko. May tube na, oo nga, Mima. 55k tayo likod, Yan o, 55k tayo likod, mga Mima ko. Table flex muna while waiting tayo, 55k, mga Mima. Ano po sizes nyo? Wait lang. Ano sizes nyo, Mima? Table flex, kanina 55. Mima, kasi nagpalit kami.